Assalamualaikum and hi everyone. Jadi sesi kali ini kita akan lihat presentation para pelajar yang akan berkongsi ilmu bersama kawan-kawan bagi persediaan menghadapi final exam yang bakal tiba dalam sesi dari kita untuk kita. Jom kita tengok. And hi, my name is Afiq. I'm from S15P11 and I'm going to explain about simple harmonic motion, and I'm going to focus with explain SHM and solve problems related to SHM displacement. Okay, firstly, we need to know what is oscillation or periodic motion. Okay, oscillation ini kalau dalam bahasa Melayu kita panggilnya sebagai ayunan. Maknanya ayunannya apa? Ayunan ni banyak. Ada okay, pertama sekali ada ayunan bandul, ayunan buayan. Okay, apa lagi macam-macam ada ayunan dia. Nanti saya tunjuk ayunan untuk bandul tu dalam video next. Okay, firstly, what is oscillation ataupun ayunan? Ayunan is the back and forth motion of an object about a fixed point. Maknanya pergerakan objek pada fixed point. Maknanya daripada fixed point lah. Contohnya daripada sini, okay, bandul ni. Okay, contohnya dia daripada sini. Dia bergerak ke kanan, dia bergerak ke kiri. Dari satu titik ke satu titik lah sebenarnya cerita. From one point to another point. But it must be displacement is same and no loss of energy. Maknanya jarak daripada sini dan sini ke sini adalah sama dan tiada tenaga yang hilang. Maknanya tenaga dia adalah sama. Contohnya macam dalam video nanti saya akan tunjuk. Orang tu dia buat eksperimen. The bandul is bergerak. Lama dia bergerak tu. Sebab apa? Sebab jarak dia adalah sama dan dia tiada kehilangan tenaga. Itu bermakna the object is undergoes oscillation or periodic motion. Okay, ini contoh bagaimana bandul bergerak. Okay, dia capai negative amplitude and dia mencapai amplitude dan kembali kepada fixed. Okay, daripada displacement ni adalah sama kerana apa? No loss of energy. Itu adalah sebabnya jarak dia adalah sama. Okay, next. What is simple harmonic motion? Okay, simple harmonic motion defined as a periodic motion without loss of energy in which the acceleration of a body is directly proportional to its displacement. Okay, untuk lebih faham, acceleration ataupun A is directly proportional. A directly proportional. This is the symbol of directly proportional to its displacement. Y is displacement. Kita anggapkan ini Y. From the equilibrium position and is directed towards the equilibrium. Maknanya acceleration ni dia akan directed to. Okay, ni jadi saya terangkan, but opposite direction of displacement. Okay, apa maknanya kat sini? Yang ni mesti negatif sign ni. Okay, kenapa negatif? Daripada sini sebenarnya equation dia. Okay, kenapa negatif? Saya akan terangkan. Maknanya kat sini dia kata, okay, kita bayangkan this is the fixed point. Must has the fixed point ni. Equilibrium position ataupun fixed point. Equilibrium position ataupun apa? Fixed point. Okay, anggap yang ini adalah fixed point. Okay, bayangkan pendulum tu kita tarik ni dekat sini. Then the acceleration is towards the equilibrium position. Maknanya bila kita lepaskan, pecutan dia akan towards the equilibrium position. Maknanya bila dia bergerak, macam kita tahu kalau kereta bergerak ke kanan, kan, pecutan juga akan ke kanan. So maknanya bila dia bergerak ke fixed ataupun equilibrium position, pecutan dia akan bergerak sama ke sini. Tetapi but that's why it written as but. Why but? Because this is opposite. What is opposite? Opposite is the displacement. Okay, macam mana tu? Tak faham lah. Okay, maknanya bila acceleration dia ke sini, displacement ataupun Y dia akan ke sana. Nampak tak? Senang je kan? Okay, maknanya kita fahamkan dalam topik untuk SHM ni, bila A ke kanan, Y ke kiri. Tu je. That's why A is directly proportional. Kenapa directly proportional? Okay, sekejap lagi saya akan terangkan. Kenapa A directly proportional to Y, but this negative. Negative Y because it is opposite. Negative sign shown as the opposite direction. Senang je. So A to Y is directly proportional but opposite direction. Tu je. Senang saja. Okay, ingat. Okay, then di sini saya akan terangkan mengapa saya kata it is directly proportional. Okay, ini simbol directly proportional. Kenapa directly proportional? Sebab apabila pecutan atau acceleration meningkat, dia punya displacement also akan meningkat. Okay, daripada sini contohnya dia dekat sini kan. Daripada fixed point, kita tarik kan dia, kita tolak dia, contohlah kita tolak dia dan dia bergerak ke sana. So this is the first motion, first oscillation lah. This is the first oscillation.
Dan dia bergerak ke sini, dia akan bergerak, dia menuju daripada sini ke fixed point. Dan fixed point dia akan pergi ke sini. Sini dengan sini kita panggil dia sebagai amplitude, as an amplitude. So sini ke sini, okey, sini kita nampak tak ke sini apa kesalahan dia? Sepatutnya bila dia bergerak ke sini, this is the first step, dan dari sini ke sini adalah second step, dan sini ke sini kesalahan dia sepatutnya dia bukan gerakan keempat lah. Okey, kena faham betul-betul ya. Ni 3 dan sini 4. So dia akan bergerak ke sini dan dia akan bergerak ke sini. Maknanya apa oscillation ni? Contohnya kalau bandu macam senang tu kan. Sini ke sini, sini, sini ke sini, sini, sini ke sini. Macam spring. Tapi tak kena ni nak tunjukkan dia punya motion saja ya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan A increase, Y increase? Y. Okey, kita tengok kat sini. Bila dia bergerak daripada sini ke sini, okey, kita tengok ni ya. Contohnya kan. Okey, kita tunjuk daripada sini ke sini lah. Okey, kita tunjuk sini ke sini. Sini daripada sini macam tadi saya cakap, apabila objek bergerak ke sana, maknanya acceleration dia akan ke sana. Okey, maknanya sini adalah acceleration. Contohnya acceleration dia dekat sini. Kita nak tunjuk acceleration dekat sini. So maknanya daripada amplitude dia nak ke fixed point kan. So maknanya Y pun dekat sini. Sebab apa? Sebab percutan dia dekat sini dan Y dia dekat sini. Maknanya Y dia dekat sini. Tapi acceleration ke sana kan. So Y dia akan ke sana. Macam tu. Sebab dia apa? Dia directly proportional, maknanya dia kalau ni meningkat, ni pun akan meningkat. Okey, kita tunjuk lagi daripada sini ke sini. So bila dia lagi jauh, dia bergerak lagi jauh kan, acceleration dia pun akan meningkat. Maknanya acceleration dia punya displacement pun akan meningkat. Maknanya nampak ni. Saya nak terangkan je. Okey, macam ni. Same. Macam ni. Dia bergerak ke sini dan dia bergerak ke sini kan. Dia bergerak ke sini, maknanya ni amplitude ya. Ini amplitude negatif, amplitude positif. Dia gerak ke sini, ni adalah panjang dia punya. Okey, nampak tak? Panjang dia punya acceleration dia boleh jadi kat sini, kat sini. Sebab apa? Sebab sini adalah kawasan percutan. So kat sini pun adalah kawasan sesaran dia lah. Maknanya pergerakan, ni jarak dia. So kalau ni dia ke sini, dia punya ni ke sini, daripada sini. Kalau ni ke sini, daripada ni ke sini. Kalau ni ke sini, daripada ni ke sini. Sebab apa? Sebab kenapa? Nampak tak? Opposite tu apa? Dia bertentangan. Maknanya dia ke sini, ni ke sini. Ke sini, ni ke sini. Okey, tu je. Sebab tu dia negatif menunjukkan sebagai opposite direction. Okey, this is the keyword lah untuk lebih senang, macam complicated nak explain ni kan. Okey, this is dia lah the important one, directly proportional but opposite direction. Opposite why? Because negative sign. Okey, tu je. Okay, so we go to the examples of SHM system. Firstly, kita ada simple pendulum. Semua orang tahu simple pendulum. Then kita ada frictionless horizontal spring. Horizontal is the keyword lah, maknanya kat sini horizontal spring. Dan kita ada spring. Dan kita ada frictionless vertical spring. Okay, kat sini adalah vertical menegak. Okey, pernah tak terfikir kenapa apabila spring dia berayun, dia akan ke bawah dan dia ke atas? Okey, bila dia ke bawah akan ada satu daya, iaitu restoring force yang akan menarik objek tersebut kembali ke atas dan ke fixed equilibrium. Dan apabila dia ke atas, okey ni dia ke atas dan dia ke bawah. Okey, bila dia ke atas, daya menolak dia ke bawah, restoring force menarik dia ke atas balik, dan dia akan sentiasa melalui equilibrium position. Okey, dia bergerak ke bawah, restoring force menarik ke atas dan ke fix, dan ke bawah dan ke atas kembali, dan dia akan berulang sepanjang oscillation itu berlaku. Sebelum ni saya ada terangkan tentang restoring force kan. Okey, restoring force ataupun Hooke's law actually. Then how we get the equation A equal to negative W square Y ataupun negative angular frequency square times displacement. Okay, Hooke's law, from the Hooke's law ataupun is Fs ataupun restoring force ataupun Hooke's law is equal to negative Ky. Okay. So Fs equal to negative Ky. So apply the Newton's second law of motion. We compare it. So kita tahu the Newton's second law of motion adalah F net equal to ma. So F net equal to ma, dan kita ada Fs equal to negative Ky. So kita tahu yang dua adalah force. So F net is equal to Fs. F net is equal to Fs. So we compare it. So we take this ma and negative Ky. So we take out the m, we divide it with m. So dia jadi A equal to negative K over M times Y. Okay, K over M kita tak tahu kan. So dia akan jadi constant value. Okay, bila dia jadi constant value, kita boleh denote dia Km ni, K over M ni kita denotekan dengan W square ataupun angular frequency. So A is equal to negative W square times Y. So we get this equation. Okay, generally for SHM displacement equation. Okay, ingat displacement equation dia akan guna Y equal to A sin omega t. So Y is displacement from equilibrium position. Ingat displacement sesaran daripada tempat yang asal fixed point. A is amplitude,
sin omega t angular frequency t and time lah. Okay, this is because it's as phase angle with the unit of rate. Our rate is rate over s times s, so rate over s times s can cancel, so we got radian. Okay, so sin it can be changed to, dia boleh berubah kepada cos, dia boleh jadi kepada negatif, dia boleh jadi kepada negatif. So how dia bergantung kepada amplitude. So kita akan tengok next. Okay, next kita tengok macam mana untuk dapat SHM displacement equation. Okay, yang pertama kita sebenarnya ada dua teknik. Yang pertama melukis yang ini, kan, melukis yang ini dengan kita gunakan ni, apa ni, dia punya equation, SHM this equation yang ada initial phase angle, tapi actually initial first angle is equal to 0. So how we get 0? How we get 0 is from here. So from here lah, from the question, it said y equal to 0. So 0 is sin omega times t is 0 lah. Kenapa? Sebab t is 0. So kosong darab dengan apa-apa dia akan jadi kosong, sini akan jadi kosong tambah initial first angle. So dia akan jadi a sin initial first angle kosong. So how we get initial first angle? So ni akan jadi bahagi, so dia akan jadi kosong. So dah terbukti. So how? Okay, so kat sini sin. So generally sin graph macam mana? Generally sin graph dia akan jadi ni amplitude, ni negative amplitude, dia akan jadi macam ni. Kita tahu kan graph sin. Okay, this is sin graph. Okay, this is sin graph. Okay, then from this sin graph kita akan dapat y equal to a sin omega t. Kenapa? So the first angle is initial first angle is 0, so no initial first angle, so kita dapat graph sin. So saya kata sebelum ni yang sin ni akan boleh bertukar kepada cos. So macam mana kita nak tukarkan dia kepada cos? Okay, kita buat general graph for cos. Macam mana? Macam ni kan, macam ni, macam kolam. Dan kita panjangkan sedikit, kita buat putus-putus pula untuk cos 19 sebelah bahagian negatif. Okay, so daripada graph sin ni kita ambil shape dia. Okay, kita ambil shape dia daripada sini ke sini. So kita dapat yang ini adalah graph for sin, dan dia bermula pada negatif pi over 2. So dia akan jadi y. This is graph for what? This is graph for cos. Okay, so dia omega t minus pi over 2. So kita dapat equation ni. Okay, kalau daripada sini pun kita boleh dapat yang ini. Okay, itu yang dia bergerak ke bawah kan. So maknanya kita buat graph. This is positive amplitude, negative amplitude. This is the initial. So sini adalah initial dia, ataupun equilibrium position, maknanya daripada sini. So objek dia bergerak ke bawah, contohnya kan, dia downward. So dia akan naik. So dia akan kembali ke asal kosong lah. Lepas tu dia akan ke negatif, dan dia akan ke kosong balik. So dia akan pemanjangan macam ni. Tapi so kita ambil yang ni je. Okay, kita ambil yang ni je. So daripada graf ni kita dapat yang ini adalah y equal to a sin graph sin W. Okay, senang saja. Untuk kes kedua yang mana t adalah kosong, y dia pula adalah positive amplitude. Okay, dia dekat positive amplitude, faham kan faham maknanya ni equilibrium position. Maknanya yang kalau macam bandul tu equilibrium position, sekarang ni dia berada di sini. Kalau macam sebelum ni dia berada di sini, dia berada di fix kan, yang kes pertama dalam video yang tadi tu. Okay, yang kes kedua sekarang dia berada di sini. Okay, dia berada di sini. Okay, sekarang ni bila dia bergerak ke sini, maknanya sekarang ni kalau ikut graf, kita buat graf kan. Okay, kita buat graf. Sekarang ni dia dalam keadaan cos lah. Okay, sebab kalau masa kosong dia, okay, sekarang dia daripada A, faham tak macam ni? Okay, sekarang ni dia pada amplitude. Okay, sekarang dia akan ingat apa, dia berapa kali? 4 kali kan, 4 step. Sebenarnya sekarang dia dekat A, dan dia turun ke bawah, dia pergi ke kosong. Okay, pergi ke kosong, dan daripada kosong dia pergi ke negative amplitude, dan daripada negative amplitude dia pergi ke kosong balik, dan daripada kosong dia pergi ke amplitude balik kan. So dia akan jadi graf cos. Okay, so daripada sini kita dapat graf y equal to a cos omega t. Okay, kita dapat graf omega a cos omega t. So next, untuk kita dapatkan equation lain tapi yang equivalence dengan ini, kita boleh buat, mula kita buat dulu graf sin dia macam tadi. Kita buat graf sin dulu.
graph dulu, buat dulu graph sin, kita letak amplitude dan kita letak negative amplitude. Ini kita panjangkan sikit. Okay, dan kita panjangkan lagi graph ni. Okay, kita panjangkan lagi. Okay, sekarang ni macam mana kita nak dapatkan yang macam graph cos tadi? Okay, kita nak buat macam mana? Kita kena pindahkan paksi y ni. So kita pindahkan paksi y ni ke mana? Kita pindahkan paksi y ni ke kanan ni. Sinilah. Okay, kita pindahkan paksi y ni. So this is pi over 2. Maksudnya bila kita pindahkan dia ke kanan, dia akan jadi tambah lah. Okay, dia jadi tambah pi over 2 daripada equation apa tu? Okay, ni graph sin ni akan jadi a sin omega t plus pi over 2. Okay, nampak tak macam mana? Nampak tak? Ni kita pindahkan paksi y ni ke kanan. Okay, kalau kita nak pindahkan paksi y ni ke kiri, boleh tak boleh? Boleh. Maknanya kalau kita nak pindahkan dia ke kiri, dia akan jadi 3, 1, 2 dan 3. Okay, macam mana tu? Tak faham lah. Okay, maknanya kita pindahkan sini ke 1, 2, 3. So kita dapat 1, 2, 3, 4. Tentulah dia akan jadi, bila kita pindahkan 3, 1, 2, 3, dia akan jadi satu lagi macam ni. Okay, nampak tak? Dia akan jadi sama lah, dia akan jadi graph cos yang baru macam ni. Cuma dia bila dia ke kiri ni, dia akan jadi pi over 2. Okay, this is pi and this is 3 pi over 2. So dia akan jadi y equal to a sin. Okay, graph sin. Okay, dia akan jadi equivalent lah. Lagi 2 tu, dan berarti minus lah sebab dia ke kiri. 3 pi over 2. Okay, nampak tak? Dia boleh ke kanan dan dia juga boleh ke kiri. Dia akan jadi negative 3 pi over 2. Okay, faham Faham kan? Sebenarnya kita pindahkan dia punya, itulah dia punya cara ke pindahkan paksi y ni. Ni kita pindah ke kanan. So bila kita pindah ke kanan, dia akan dapat macam ni. Bila kita pindah ke kiri, 1, 2, 3, kita juga akan dapat yang macam ni. Bila pindah ke kanan, dapat macam tu. Okay, itu saja. Okay, next kita tengok yang case ketiga lah. So next kita tengok pula pada t equal to 0. Yang case ketiga ni pula adalah a equal to negative amplitude lah. Maknanya dia dekat negative amplitude pula. So kita boleh guna dua cara. Yang pertama, kita gunakan balik y equal to a sin omega t plus initial phase ni. Okay, tapi kalau kita guna cara yang ni, okay, kita tahu dekat sini dia bagi tahu y equal to negative a. So negative a equal to a sin omega t plus initial phase ni. Okay, t 0, so it will become to 0. Okay, jadi 0. So dari sini kita tahu kita akan dapat negative 1. Negative 1 equal to sin phase ni. Salah. Sorry ya. Kita dapat ni. Dan ni kita akan dapat, boleh tekan pakai calculator, kita boleh dapat ni. Dan inilah. Okay, bila tekan calculator kita boleh dapat dua ni. Ini cara yang pertama. So bila kita dah dapat ni, kita masukkan saja dalam y tu a sin omega t plus 3 pi over 2. Dan kita boleh guna y equal to a sin w omega t minus pi over 2. Okay, this is alright. Dalam buku pun ditulis. Dan daripada kalau kita buat macam ni, kita terlalu case, kita akan dapat graf kita macam ni ya. Y ni x. So dia dekat negatif amplitude. So dia akan bermula daripada negatif lah kan. Daripada negatif ni, so dia akan naik 1, 2, 3 dan 4. So ni graf apa? Ni kita tahu kalau graf ni basic lah Ni basic graf. Kalau macam ni graf sin positif. Kalau macam ni graf negatif sin. Kalau macam ni graf cos. Dan kalau macam ni graf negatif cos. So ni adalah graf y equal to negatif a cos omega t. Okay, maknanya daripada sinilah. Kemudian daripada macam tadi kita pindahkan paksi y tu, kita pun boleh buat ni cara yang pertama lah. Guna ni initial phase ni kan. Dan cara yang kedua, kita boleh lukis dulu macam biasa.
Okay, graph sine y, this is x. Okay, lukis graph sine. Ni kita sambung dulu. Okay, so nak pindahkan ke mana? Ada boleh dua cara. Yang pertama kita boleh pindahkan ke mana? So kita tengok ni sekarang. Yang mana boleh dapat bentuk yang macam ni? Yang ni. Okay. Mana kita dapat bentuk yang macam ni? Kita dapat yang daripada yang paling senang lah. Kita gerakkan dia ke paksi y dia ke kiri ni. Nampak tak? So, dia akan jadi bentuk ni. Tu. Bila kita gerakkan dia ke kiri, so sini adalah apa? Sini adalah pi over 2. Nampak tak? Tapi bila dia bergerak ke kiri dia akan ada negatif. Okay, so daripada negatif ni, bila kita masukkan dalam equation, kita akan dapat ni. Nampak tak? Okay, kemudian ni macam mana pula? Ni macam mana? Kita gerakkan dia ke kanan. Ni kita panjangkan sikit graf kita. Okay. Macam mana gerakkan dia ke kanan? Ini 1, 2, 3. Okay, kita gerakkan paksi y ke sini. Nampak tak? So kita dah ada yang baru. Tapi sama lah. Nampak tak? Tu. Dan yang ini adalah 3 pi over 2. Macam mana dapat? Yang ni adalah pi over 2. Ni adalah pi. So sini adalah 3 pi over 2. Maknanya kita pindahkan paksi y ni ke kanan pada 3 pi over 2. Sebab tu dia akan jadi 3 tambah 3 pi over 2 lah. Okay. So sekarang ni bila kita dah dapat ni, so maknanya kalau A equal to negative A, ketiga-tiga ini adalah equivalent. So jadi jawapannya adalah itulah. Hello, my name is Herbert Nicholas from S15P11, here to teach you how to derive equations in simple harmonic motion. So we will start with velocity, acceleration, potential energy, and kinetic energy. So we will start with velocity. So from the equation y equals to a sine omega t, which is our displacement, we have to differentiate it to get v, which is velocity. So first of all, we bring out the constant, which is a, from the equation, and then differentiate sine omega t. Differentiating sine, you will get cos, and then differentiating omega t, you will get omega. So then your final equation would be v equals to a omega cos omega t. Next, we will see the relationship between velocity and displacement. So from our displacement equation, we can rearrange it to sine omega t equals to y over a. And then we can square this equation to get sine square omega t equals to y square over a square. This will be our first equation. Next, from our velocity equation, we can square these two to get v square equals to a square omega square cos square omega t. From our trigonometry identity, we know that sine square theta plus cos square theta equals to 1. And then we can rearrange to get cos square theta equals to 1 minus sine square theta. In this case, theta equals to omega t. So we substitute it into our v square equation to get in terms of sine square. This is our equation 2. So now we have to sub in equation 1 into equation 2. Then we will get v equals to a squared omega squared 1 minus y squared over a squared. And now we have to eliminate a squared by using simple algebra. After eliminating, we will get v squared equals to omega squared a squared minus y squared. And then by squaring both sides, we would get v equals to plus minus omega square root a squared minus y squared. We can use this equation
to obtain maximum and minimum values for velocity. So when we have y equals to 0, we can use the value to substitute into the equation to get our maximum velocity, which is equals to plus minus omega a. Next, when y equals to plus minus a, again we can substitute the value into the equation, and this time we will get our minimum velocity. So our final answer for minimum velocity is equals to 0. To obtain acceleration, we use v equals to a omega cos omega t. We differentiate it to get our acceleration. So again, we bring out the constant from the equation, which is a omega, and then we differentiate cos omega t. So differentiating cos gives you a negative sign, and then when you differentiate omega t, you get omega. So then your final answer would be a equals to negative a omega squared sine omega t. So then we can sub in our displacement equation into our acceleration equation to get a equals to negative omega squared y. This will be our maximum and minimum value. When y is equals to 0, a is equals to negative omega squared times 0, which is equals to 0. Next, when y is equals to plus minus a, which is our maximum amplitude, a is equals to negative omega squared times plus minus a. So this gives us a equals to plus minus omega squared a. Simple harmonic motion. The total mechanical energy is equals to U plus K, which is potential and kinetic energy. Consider a system exhibits simple harmonic motion where y is equals to a sine omega t. F is equals to negative ky, which is the restoring force, and k is the spring constant. We can replace F with ma and substitute with our acceleration equation. So then we would get k is equals to m omega squared. Then we can substitute that equation into our potential energy equation. U equals to 1 over 2 ky squared, and then we would get U equals to 1 over 2 m omega squared y squared. We could also use our displacement equation y equals to a sine omega t. Then we would get U in terms of the kinetic energy of simple harmonic motion. We have k equals to 1 over 2 mv squared. We can substitute v with two equations. Number one would be v equals to plus minus omega squared, square root a squared minus y squared. After substituting the equation into k, we can further simplify this equation to get k equals to 1 over 2 m omega squared a squared minus y squared. Or we could substitute with v equals to a omega cos omega t. And then after substituting, we can replace m omega squared with k. So we will get k equals to 1 over 2 k a squared cos squared omega t. For total energy of simple harmonic motion, we have E equals to U plus K. So now here we just plus both our potential energy equation
and our kinetic energy equation, and just simplify the equation to get our final answer, which is E equals to 1 over 2 Ka squared. Object executes superharmonic motion whose displacement x varies with time according to the relation where x is in centimeters and t is in seconds. So in this equation there is phase constant, but we can ignore it. So determine A, the amplitude, frequency and period. B, the velocity and acceleration of the object at any time. C, the displacement, velocity and acceleration at t equals to 2 seconds. And D, the maximum speed and maximum acceleration of the object. By comparing the equation, we get our amplitude is equal to 5 centimeters. So we can get omega equals to 2 pi f. To find our frequency, so our frequency is 1 Hertz. With our frequency, we can find our period. F equals to 1 over t, so t is 1 second. So next we will find the velocity. So we differentiate the equation given to get v equals to 10 pi cos 2 pi t. And we can ignore the phase constant. Next, to solve v, we get acceleration. We just differentiate again our velocity equation to get negative 2 pi square sine 2 pi t. A is in centimeter per second square and t is in seconds. For C, the displacement of the object at t is equal to 2 seconds. So we just substitute t equals to 2 into the equation, and then we will get x equals to negative 5 centimeters. So for the velocity, we do the same thing, substitute into the velocity equation, and we'll get our velocity is equals to 0. There is another way we can use v is equals to omega square root a squared minus x squared. By substituting a is equals to 5 and x equals to negative 5, we will get the same answer, v equals to 0. To find acceleration at t equals 2 seconds, we substitute into the equation that we differentiated. So we will get 197 centimeter per second. Or we can also use a is equals to negative omega squared x. By substituting omega equals to 2 pi and x equals to negative 5, we get the same answer. To find both maximum speed and acceleration, we can use v maximum equals to a omega. So we substitute a with 5 and omega with 2 pi to get 10 pi centimeter per second. And for maximum acceleration, we can use a is equals to omega squared a. Substitute with the same values, and we would get 20 pi squared centimeter per second squared.